अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद मुबीन है और आज मैं अपने तालिब इल्मों की फरमाइश पर इंग्लिश टेंसेस मेड ईजी के हवाले से चंद अहम जो है मालूमात और कुछ बुनियादी चीज़ें लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिससे बच्चों को जो इंटर या पीएमएस के स्टूडेंट हैं उनको टेंसेस समझना और पढ़ना और उनको इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप देखें तो टेंसेस जो हैं, हम और हमारे काम वक्त के पाबंद हैं। जब हम कोई काम सर अंजाम देते हैं तो इसका वक्त से ताल्लुक़ होता है। वक्त को अंग्रेज़ी में टाइम और लातीनी ज़ुबान में टेम्पस कहते हैं। लातीनी ज़ुबान के इसी लफ्ज़ टेम्पस से लफ्ज़ टेंस बना है, जिसका मतलब है वक्त या ज़माना। बुनियादी ज़माने यानी टेंसेस 3 हैं, आगे इनकी 4 किस्में हैं, टोटल 12 होते हैं। वैसे अंग्रेज़ी में 12 एक्टिव और 8 पैसिव टेंसेस होते हैं। जो 3 टेंसेस हैं उनमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है। फ़िलहाल के फ़िक्रों में इसकी निशानी आखिर पर है, हो या हूँ होता है, जबकि पास्ट टेंस में था, थे, थी वगैरह होता है। और फ्यूचर टेंस में जो है आखिर में गा, गे, गी वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर अब इनकी इकसाम देखी जाएं तो हर टेंस की आगे 4 किस्में हैं। आपकी उंगलियों पे जो 4 उंगलियां हैं यानी आपकी, उनमें 3 पोरें होती हैं। अगर आप वो 3 पोरों पर निशान लगा लें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और चारों उंगलियों के ऊपर आप जो है इनके नाम लिख लें। जैसे पहले है इंडेफिनिट यानी गैर वाज़ेह हालत, कंटिन्यूस जारी दूसरी, और तीसरी पर परफेक्ट लिख लें, और चौथी पर परफेक्ट कंटिन्यूस लिख लें। तो आपकी ये 12 उंगलियां आपको टेंस याद कराने में बड़ी मददगार साबित हो सकती हैं। तो किसी काम के ना सिर्फ करने और होने का पता इस टेंस की हालत से चलता है, बल्कि देखा जाए तो इनकी जो चारों हालतें हैं वो उनके जुमलों में हम उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि ये चारों जो हैं इनको आप तीनों के साथ मिला के पढ़ें तो टोटल 12 टेंसेस होते हैं। ये क्या आप अब देखिए ना, जो पिछला टेंस था इंडेफिनिट वो गैर वाज़ेह, जबकि परफेक्ट मुकम्मल, और कंटिन्यूस जारी, और परफेक्ट कंटिन्यूस जो मुकम्मल हालत है। टोटल मैंने आपको बताया ना 4 ज़रब 3 12 टेंस बनते हैं। तो ये आपके हाथ की, दाएं हाथ की उंगलियों पर आप इनको लिख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम ज़माना हाल देखते हैं। ज़माना हाल की चारों हालतें आपके सामने हैं, इन्हें एक नज़र मुताला कर लीजिए। फिर ज़माना माजी है, ठीक है ना, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह पास्ट आता है, और फिर ये पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए आपके सामने है। फिर फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस। शहादत की उंगली पर अगर आप उससे पहले इंडेफिनिट, दूसरे पर कंटिन्यूस शहादत की उंगली पर लिख लें, और तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इन उंगलियों के ज़रिए भी आप अब इनकी जो है वो निशानियाँ को देख लीजिए। जो टेंस है उसकी हालत देखिए। इंडेफिनिट में आप फिल्म हाल में है, हो, होंगे पहचान है। माजी में था, थी, थे, और मुस्तक़बिल में गा, गे, गी। जैसे इंडेफिनिट आई लव, आई लव्ड, आई शैल लव। तो इस तरह जो कंटिन्यूस है उसमें पहचान है, रहा, रही, रहे। तो आप इसमें देखिए हमने ING का इजाफा कर दिया है, एम हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है, और माजी में वाज लगा दिया है, और मुस्तकबिल में आई शैल बी और ING का इजाफा कर दिया है। जबकि परफेक्ट में हैव, हैड के बाद तीसरी फॉर्म लगती है आई हैव लव्ड, आई हैड लव्ड जो है वो माजी में है हैड, और शैल मुस्तकबिल में शैल हैव लव्ड।
تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہے بن اور آئی این جی کا اضافہ ہوتا ہے، اس طرح ہیڈ بن آئی این جی کا اضافہ ہوگا ماضی میں، اور مستقبل میں شیل ہیو بن کا اضافہ ہوگا۔ اردو میں فعل حال کی صرف ایک قسم ہے، فعل ماضی کے 6 اقسام ہیں، جبکہ فعل مستقبل کی بھی صرف ایک ہی قسم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 6، 7 اور 8 اقسام ہیں اردو میں، انگریزی میں 12 ہیں۔ تو انگریزی میں جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل میں سے ہر ایک کی 4 حالتیں ہیں۔ چونکہ ہمارے طلبہ و طالبات ایف اے 12ویں جماعت تک اردو کو بحیثیت لازمی مضمون مطالعہ کرتے ہیں، جبکہ انگریزی کا بی اے یعنی اے ڈی پی ہو تو اس میں، یا بی ایس میں آپ دیکھیں نا، انگریزی لازمی مضمون کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس لیے دونوں زبانوں، چونکہ ان کے ٹینسز مختلف ہیں، لہٰذا ان کے دونوں کے ٹینسز پر عبور ہونا چاہیے، اور انگریزی کے ایڈیمز کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس طرح اردو کے محاوروں کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اب اگر چند ایک دوبارہ آپ دیکھ لی شارٹ دیکھ لیجئے کہ ان کی کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے، فی الحال مطلق ہے، فرسٹ فارم استعمال کی جاتی ہے ورب کی، اور کنٹینیوس میں ہیلپنگ ورب از ایم آر کے ساتھ فرسٹ فارم استعمال کی جاتی ہے، یہ ساتھ آئی این جی لگایا جاتا ہے، رہا، رہی، ہے، اس طرح پیچھے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ میں ہیز اور ہیو اور تھرڈ فارم استعمال کی جاتی ہے۔ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہیو کے ساتھ بن اور فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگاتے ہیں۔ پاسٹ انڈیفینٹ میں سیکنڈ فارم استعمال کی جاتی ہے۔ کنٹینیوس میں واز، ور، فرسٹ فارم اور آئی این جی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ماضی دیکھیے، پاسٹ پرفیکٹ ہیڈ اور تھرڈ فارم آتی ہے۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہیڈ بن، فرسٹ فارم اور آئی این جی استعمال کی جاتی ہے، اور سنس اور فار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فیوچر انڈیفینٹ میں ول اور شیل فرسٹ فارم کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ فیوچر کنٹینیوس میں ول اور شیل کے بعد فرسٹ فارم ہے، جبکہ فیوچر پرفیکٹ میں ول اور شیل کے ساتھ جو ہے ہیو پلس تھرڈ فارم استعمال کی جاتی ہے۔ آئی کے ساتھ شیل اور وی کے ساتھ ول استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ان دونوں کو اپوزٹ استعمال کیا جاتا ہے زور دینے کے لیے۔ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ول اور شیل جو ہے ہیو کے ساتھ تھرڈ فارم کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور سنس اور فار جو ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، اور دوستوں کو بھی شیئر کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے۔ تھینک یو۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی۔ خدا حافظ۔